Praise the Lord. Orofo metia obi bia we na Awurade Yesu Kristo dim. Midin de ohotel ni ba grace. Mede Awurade asem odi ama me enne erebrel na mididi yese ebeye nshira ama bebre o Yesu Kristo dim. Ebo mpa ise obebie wakoma mu nyina ene okra mu nyina na wodi agi nyame asemi na aboawo kra na aboawo abusia. Amen. Nyame asema me no kasa afa ho no mato din say your power is the word. Ogidi ni o Kristo ni utumi ewo Awurade asemu. Utumi ewo Awurade asemu. Odafo ye da Awurade Yesu Kristo asese ewiye bremu wada ehintasem a ehinta empanyimfo edi akire nkokoa akire me no mienu se yenya ne mu entiase na fe yensom no honhom eno no kremu yemfa mra bi nya adwuma na mmom Yesu Kristo mu emra ena ye de be ye adwuma epempi agidifo ana Kristofo bebre ye bompaye na ye tiatiem na Yesu ni etwa adwo Awurade mamitumi Awurade mamitumi mi ameka wasemi mi nyi mi ho mfiri mu sense mrebi mi bompaye ameka Awurade mamitumi o mi petumi na mi de ayese Awurade mamitumi na mi ni matamfo so mamitumi na mi ni mre Yesu mamitumi na mi nyese mamitumi na mi nyese empaye de bia ye de yebo na Awurade ema me saa akwenye na odi dwumadi ehye me sase ebra so se me ka na asem na me ka asempa me bo asempa no dahu na me ma nipa ete nyame ni mu no kre na wonanti no kre mu no. In fact me to dwe anim na me bompa ye na me ka che Awurade se eni Awurade se wo se wo de no kre ahye manum na me nka de eni ma mitumi na ma miracles awawade ni nsenkyereni ensi se me bompa ye me ni obi bompa ye ma awawade ni nsenkyereni ensi na abra me boss ampa ye no eva me da ho na Awurade Yesu ekasaye na okasaye no asem okan ni se adinta me busa ni se o ma me tumi na tumi no de ama me dada. In fact answer ne ba so quickly e bantentem so eno say me ba mama wo yini dada me de wagina bia sa tumi no wo dada ena me busa ni se me wo me busa Yesu se me wo ana no say ai me wo na de bia da mekasa no minyina Luke 10:19 Luke asempeti du imudu nkono no minyina so na de be free manum ababia no eye adwuma and I'm say just like that me sa keke and or say I just like that de make bia no minyintum se de eye adwuma na minyina sa Luke 10:19 no enti wona wo asafo Awurade ahye me sande omo bedi adanse say wo me mpaye mu nyina no me tai use sa scripture and say Luke 10:19 Awurade say wa my authority over all the powers o maye wodi agina bia o maye tumi ewo enyanya nkyere ni awo ni de keka ni otamfo ni nnwumadie ni nsisu ye nyina. In fact Yesu Awurade kasa madwimu na oka sa kire me no eye madwimu na ye too simple me say sa keke mimie ma no na me nka se Luke 10:19 Awurade ma me tumi ti say be ye dwuma me expect bibi like me expect say me kan no bia obe pie ho na waka se me bad of mama to me ana bibi ana mbese mi hu se bia ojebi mi ti wo mi ni peduen se ojebi bibi dari bibi shibi tese me na me hwe bibi ntino se o kan se mi nyina to Luke 10:19 so na omo mi to me no na if father ya ma bi mu kisene sa na wiye bre so Kristofo bebre se obegina nyame asem so na wabo mpaye no na dwimu se eno de anya adwuma ntino wo so okotwia teku ni sempo okona ye gye no 100 Ghana 150 as consultation fee na nyame nipa no kasa bubom
and say no say be a to me be ya release it to me be a man to me be and I say ya man be when ya mimu because me there na before yes when enemy cast as say me na look tenant na me to say you know to be able to say obeti me akasa man sencheni esi ahwade bi aba to me die bi aye djuma bi no sa power gift no ene ayaresa dum na be ye djuma this e bi a uko shebe bi ye muadedie yi bebre bi anase ufa kwan bi so asana sa ade ni nyamba na rade me dwene sa o madwimo me guso dwene na no enam se na semaka se onim nie ya dwene David say impo rade me nya nwene impo no na wonim de me dwene dada nti enam se onim nie ya dwene impo before ya be dwene no onim de ya be dwene ho no me guso dwene se me dwene se nka bibi be kase bia fasa training we man eso ade no see look tenant na eho na me dwene sana ena rade sa akasa biem eno se madum no me made ye adwuma no me na me firi me humobrom e de mom na mfiri omunyumam enye omunyuma bia omu ye enema me ma omu sa adom no emaye de omu do ye adwuma nti na rade pese me nti asese enye de wakosha atwea mountains na wa ye 40 days 40 nights 50 days 120 days fasting no ono na release sa adom no e de ema no odofo se wo ye fasting na eye boa ma wo fam no wutimi di mre honam ya de bia ni mu pese de bia di honhom so no ma wutimi hye wo honam ne so because at the fasting moment in same fast will be aka say wo ye mpo amade achi so a wo bon se wo honam na fe de wa boto wo na so wa din se de kra na wa ye mre na wa ho odin ye de eso ati nti egogo mre honam no ne mom se ye kan se erade aduma ba we so erade aduma aye erade na de ma ofrini pem onkoko no ofrini pem na ode ma ohwe akomanim sanie wakoma mu ti ewo no erade ho ene na aduma ye ho no ofrini pem na ede ode ma enya wo fasting dudu ohun bi 120 days dry ubebu say yo say bia ukoye sa fasting bebre ne be ma erade adum bia ba so ama ayare sabe ye adwuma menua ubewu a nyame insanim e wo say awiye bre nya Jesus mu nyansa ubewu a Yesu Kristo ne nsa enye de enim ti yesre ye nua no Kristofo adidifo e wo nyame mu the first odifo bi say ena me ko share ha ye dry na me ko share eno nkyere se eno na ma adum bi ye de ba ne so adum no odi dum wona wo pese wo ye de odi dum wa wo ma wo ho kwan no wa bre wa kuma na wa so ase ama onu awurade ne na asem ene na twuma wa awurade adwuma da wo kra so na nipa ho adwuma eye enya wo din na wo ma especially omo akoma mu se sinonum mpo no oyidi amobi wona o pa adoye ye no awurade dum won pa wona de bia na ka onko na ko boa afoforo e ka onko na ko ye bibi anya se bia o twen se bibi kase bi si ba kakra bi no wo no oni afoforo che nyame odum sankrofo no odum sankrofo pa ti won se chi edin won se sikasemu umbuwa nyame adwuma na pese nyame mfie na dumgus na ya fasting chenchene enkosi aga me kan nyame mu nokre wona wabre wona komase ahya won koko na se na nyame no nyame nkrofo ahiafo nyanka tese de bia no odwin kwanya obe make impact positive impact ewo nipa brabom ehiafo ni enyanka enya wona obetimi aye ne papa back na okoye won papa nemum wona wo ye wona doye wonim se wo mu de omuntimi ntua ne so kan won sa nkrofo sa akoma no ena empempi nyame nam na hu mobro so e de adom chene ye ede emma wo nti wa koma no aya hanta ya koma wa koma no ne wadwi no de bia yem yenhwe yemeye me trom se sa dia no in fact who sa nipa wa koma ti sa na de bia no o di adom no because pese nipa hu se enya adwuma
enye dwuma de bia ube wan sa hantan spirit be familiar spirit bia bo awura na be you say nyame na do ye dwuma so na enye nyame wona o ye genuinely de wo ye na fi nyame pa no won sem gu te say oya do ya ma adoye so fi de owo bia oni afoforo che o hwe hiafo o hwe nyanka wona wo da prisons wo hwe won mo eno no nyame som papa won no okuta nyame ase won na Kristo ete wo mu won na honhom na eja won na wamma won ho kwan sa honhom na ye de enja won nya wa ye kokoti ya pese nyame adum bi ba so na important fo mu se de asumesi mia ni so for there bi enye saade no enye sa odafo enye saade ni de biara da na de bia no seniye wakoma ni siti no ebubu na epese enji afoforo ma Kristo no se dia sempatro no adwuma hia no ohwe sai no na odinam na hu mo broso na wadom ti abra na mi dwin se o se nka me ye bibi na hu se bibi si ana sese no rade ma meti asese mi a mi firi me hu mo bru mu na me dom wona wabra won ho ase na wona rade ma meti asese wona wo ben wo na semu oben wo na semu no asem ni Bible no awrade asem no tro kronkron no na de bia da no hwehwe no awrade no ono awrade si oma won hu no oma won hu unko hwehwe nyame asem because wo ba bi yare unko kan nyame asem because wadwuma se unko kan nyame because pempi ni bebre ho a onwuma sei wo niema bi hwere won ya de afi na ni Kristo sumaba afi na obetwe ba nyame ye saafo ni nyina no awrade hum se mo ye hypocrite what is how ye hypocrite ye nyatwom hypocrite trese nyatwom if I'm speaking the right English chia bibi hia unti na wa ben nyame asem upe bibi nti na wa ben nyame asem ese anoma wo she afidie yi na ni sunku na ho sane ni so ni sunku nti no nyame onim wakoma nim se de sitie onim se de wo nature sitie nti no oti sa se ye wa bra won ase because o pese nyame dom na ye bibi na nyame nim se ya hantan in 5 years be ya onim ni nyina nti no ye nya ho brase ye mbre ho ase enhye ho konkon no ne ntrechre ene di opese wo ye bia opese otu wana musi na num no ena obehwie honhom nhira no honhom adom no duma chede no ede odi amaw se eyiye nipa bia adwene se wo betimi enya tumi ebia balei na offense so fu bi di ne sato ne so na minipa bi whatever it is orofo tumi biara wo hwehwe se emra wo so adom bia wo hwehwe achede bia wo hwehwe se emra wo so bia no awaye desperate wo pre gidigidi no emfri ba bia ma se erade na sim emfri ba bia ma orofo me de osomafo po eye infato ho ama me no mi no o kan Galatifo nwoma na Galatifo nwoma eti eye ba kono osomafo Paul Damascus kwanso oni Yesu Kristo bo mpu no Bible say o ye 3 days fasting no owie na Ananias be bo mpa ema no na nani so abon ewa ye no ewa wie ye no odofo nyame asem say afei o free o tna omumu kakra na afei o free hokoe kotna Arabia ma Kristo echrechere no asem no radi asem inti mame no kan Galatians chapter 1 verse 11 to 12 Galatifo mighty baako imudu baako du baako kosi du mienu no na nianom merema mu ahu se asempa me kan no inti se nipa de efri se enye nipa nche na meje no nso wamfa ankyerɛkyerɛ me na mmom menam Yesu Kristo adi yemu na minyan sɛnea osomafo Paul kasa no so onam Yesu Kristo adi yemu
ene oye de nya nkyerɛkyerɛ asempa kyerɛ no ayi na ɔde kyerɛkyerɛ afoforo onam Kristo Yesu adi yie mu ene ye de nyaye afi u botre mu na wo ba verse 15 to 18 ona say na eso de oyi mi free mi na yem na onam na dom so afrɛ mi no ani sɛ obeda ne ba adi mi mu sɛ obeda ne ba adi mi mu no sɛ menka ne ho asempa menkyerɛ amanaman no ntem ara mene honam ni moja entu agina enso manko Jerusalem wona wodi manim ye asomafo no nkyɛn na emo mekɔ Arabia na mesane ba Damascus bio ɛna mfie miensa chiri no mekɔ Jerusalem sɛ merekɔhwɛ Kifa anim na medi ne nkyɛn dadu nanu amen nti no osmafo Paul awrade Yesu to ne sa frɛ no mo tene ni sɛ de wo so wate no krensem a wagya bibia mu sɛ me ne wona wapo wiase na ye de sɛ ebe nante no afei sɛ wayi wanim sɛ wo ni Kristo ba benante kosi wo damu dia ene de Paul eyeye ebi na wo sɛ me ne umie no de wo so ne hunam ni moja de ento agina enya fe na wo kɔgye permission afiri wura ho ana wo kɔgye afiri wo oyire ho ana wo ma ho ana onua bi ho ana odofo bi ho ana asofo bi ho ansana wanhu Kristo yie wo magye permission free me ho sɛ Kristo me nyɛ de na me hu ne yie dabi wo magye mfiri enam cheche ya ebe ya sɛ wo befa na wo betu ho anamo a na odofo nsɛm ya me kan me ne wona wapa wo ho achi wafa Yesu Kristo aye wona rade ene wona chinkwa na fe wapo ewiase wawu ama boni wiase wawu mini se ehunam die de ope no wonfa mani biem won omahunam die enhye won so biem enkyere won ne onye biem na mmom sese no wose ne honhom kronkron no ebegya won eno ena ye de obeye sankrofo na minimu edi sankomo yi se yentumi no tumi a wo hwehwe no awode a wo hwehwe no ni nyina wo nyame asem ebefi nyame asem no naba Paul se one honam ni moja ntu agina nemom okɔ Arabia odofo edru bra wabeti no kresemi Paul of the 3 years or devoted to nyankopon asem na Yesu Kristo so de ekyerɛkyerɛ ya bresu untimi ga se o mi tu afiri mi kunu nkyɛn na makɔtena ewure bim 3 years said the boy no enye possible ebia na wo nkwala said me want to fififui wo kunu wo ba no aduane ama no ba ye bibia me ne ma no na ekasa no wo yire wo ba kwa adwuma wo ba hwa wo yire wo ba hwa wo ma enti no sa wo kɔtena ba bi 3 years de enye possible nenso odofo what da pen ba kom no ya wo 24 hours ya wo don hwe adunu 9 and what da pen ba kom enti ogidi ni mapa ogidi ni no kwarefo wa wo se wa ma ho kwan se wo konkru nya wo mu adwuma no e wo se wo za da pen hours 24 wo mu just no less than 1 hour enti I will say more than that but se wo se wo de wonni bi kura no wonni bre kura no enye 1 hour wodi konyame asem wodi ko Awurade asem Matthew, Mark, Luke and John akosi Revelation what na nyame mu more than 1 month na wonyan kan 1 book our New Testament ni mu a odofo Kristo som no endimu ba akokora nso Awurade ani so esanse yenam sa akwan no so se yen kan kyerɛ no yentimi nam sa akwan no so enya Yesu mu ahoden Yesu mu tumi ensem ne tumi ni ahoden e benya ne nyina e wo asem nim asem nso na so ni time wa de be kan enti tumi na mfiri na mra ubetimi abompa ya grawa ma fa ba no pa kosi enwumre odofo se wan kan kyerɛ na enya adwuma endimu enwie peye Paul nya dache
3 years kan na enum no na Yesu Kristo edan we ohun say Paul atwea be no yie no it says the first na Paul ye Judaism no or some mara no na be kwa sorry Saturday na midi we so friend mi yentimi ni so emra no yentimi ni so yentimi ni sa Jew for mra ne so enu ntina Yesu Kristo e de abama enti wa Kristo Yesu abetna mu no na wa ma won kokro kwan no afi o kyerɛkyerɛ wo afi wo wa bra ba obebo no ebe sen mra no ebe kyan mra no adenti because ne won kokro no be hyew no na wo ye enye wo hu na ma de ye biem enye de wanga se wakoma kyerɛ wo biem ne mu kokro na wa ma ne ho kwan wo mu no nie ebe kyerɛ no eno na wo be de wo be ye odofo onya bre edi ma Awurade asem no Yesu so dan ne ho adi awo na asem mu kyerɛ no afa o ma no real practical application o ma ne tiase say from Genesis no besi Malachi no books ni nyina no na efa no Kristo ho enti enye wanwa say osomafo Paul awanwa de ni nsenkyerɛni a edi ne dwumadi a odi ma Kristo na chi enye wanwa se na emu du pa awanwa de ni nsenkyerɛni edi osomafo Paul na dwuma ni ministry na chi no na chese ehu na esu bebre sen asomafo mpo a omu di nanima na omu ye ne panyi ti say Peter mo James mo John mo Matthew mo Philip mo omu nya na omu wo Paul anim na so hwe books a nyame Yesu Kristo nam ahintasem so edi ma Paula enye bi kura na Peter Troy no enye bi na John Troy enye bi na James Troy Emma enam kwanya enam say Paul edi no nyina ma asem ni ntino Yesu make asem no so practical say afei amanamamufo a ye ka ho yanso yetimi abeji gospel na ya asem papa na afa Kristo ho no ema afei yetimi de ye re ni yengidi nyina abehye Kristo mu nti wo hwe nsori ahodo a Paul etete ni akra ahodo a otwima Kristo a which the yeka say miracle the greatest miracle how did ni betimi ayen say obetimi aka asempa no ama wiasini the only Kristo ebe sakra. That is the greatest miracle. Sie awanwadi kesie rafo me kanti mu biem say o miracle pa Kristo edi tum say miracle and he say the only Christ abeji Christ edi and then senche ne kesie abofo di dem wo ba wo se wo bose na enu na osmafo Paul eyeye read the book of Galatians na Philippians, Ephesians, Thessalonians, Corinthians, any de kika ho na tim say Paul nyame ede ne ye adwuma na enam se oja ne humu se afa obehwehwe Kristo na amana tene ne wo Damascus kwan no e wo nasem Kristo so eyede bie niema nyina de kire no e ma ne hu se Old Testament no much Genesis abesi Revelation ni nyina for no Kristo ho orofo troyi Bible yi enye book bia keke said ye nipa awonfini obonefo ahya won ma no etimi edada students ni nipa bi se Bible no nipa na troye na etise any other book etise any article bi abepeke no ntisa de biara da ubie 2 Timothy mu etoso mienu imu etimiensa imu dunsia na ose akyere nyina afi Nyankopon hu mimu na eye mankyerɛkyerɛ atenie atenetene netene na emu yene akyere nyina this scripture akyere ni nyina afi Nyame hu mimu Nyame na hu mienu so ne hu konkon de hu konkon no ena eba wona wo kyerɛ enimu
ena ma omo ye de etimi tra fe wo sa ba 2 Peter Petro nwume tosumi no eti ba akon imu aduonu ba akon na 2 Peter chapter 1 verse 21 efri se ediyesem bi amfa nipa peso mmaapin na emom Nyankopon nipa kronkron so senia won kronkron di won rekro no na okasai said won kronkron di won kono ene oye okasai ti Isaiah mo Jeremiah mo Ezekiel mo adifo nyina Hosea Joel Obadiah Zachariah Amos omu nyina Malachi mu nyina no ne wotro ni nyina na nya won ankasa won nipa nyansa Bible say eyankwase asem ewo nyame ani so no ene omu de tro book yi books aba na booka onipa timi kan na etimi yini free ebone ya oyem edini ba se obeya ade papa abeso nyame ani no eye tro no Bible no intino yentimi nkwati se ye nim time ye ni time ye de kan na emom no still na ye petumi afri nyame ho ni nyina ye bema ye tumi ni nsem ni nyina ewo de antwiro nim odofo mbese me establish fact bi etwiro na ye kan no ana twiro ya me ne wo kan wasem se ewo se wunya bre na wudi kan sa twiro nyina no efa Kristo ho hallelujah twiro no efa Kristo ho na nyame no masem ene ye de ye wiase eni mu niema nyina eniema wonam whatever it is happen nyina no nyame no masem na no masem no so eye Kristo ena medical kase Kristo so ene twiro na prove a chese Kristo no ono ne twiro no aye Awurade enu masem no yo he ne ye di sem eti dunkuno imu duba akumba dumiensa ho no me pese yen kan na yenhu se Yesu Kristo no ono ne Awurade enu masem a ye de bo so ni asase enimu ayi ni nyina no enti ye kwati asem na ye ni tumi ye ntimi nya bibia ye ni ahodin bia hallelujah ti me kan Yohane ya di se meti dunkono imudu baako ebesi dumiensa no na mi hunu se osoro abie na hye oponko fita bi nie na de oti ne so no wo frɛ no ose ade ye ni onokwafo na obu aten na otu sa otene nemu na nani te se ojaframa na ahimotre pi bobo niti na watwere ni din bi a obiara nnim ji ono nko na ohye atade bi a wodi abomogyamu na ni din de Onyankopon asem wei eya dia efaye na Awurade Yesu Kristo ho wei ya dia efaye na Awurade Yesu Kristo ho sa asem ya eye Nyankopon asem eye Kristo ya nso eno na wo ba Yohane asempa eti baako imu baako kusi miensa na se mfiti ase no na asem no wo ho na asem no ne Nyankopon na ewo ho na asem no ye Onyankopon ono ara na mfiti ase no na oni Nyankopon wo ho enam ne so na oye nyoma nyina na wankwati no anye bibiara a oyoy na u botre mu eba verse 14 ana do 9 ho na asem no beye honam na obeti na yemu na yehunu no anionyam se eja no ban a owo no kro anionyam na adom ne no kre aye no ma hallelujah enti asem ni Jesus enti Awurade asemi Bible na wo no eye Jesus no so no ono no ye the source of our power say ye petumi tumi no ewo Yesu so no ne atwere ya ye kan nti ne wo be de wo saka Jesus no uma wo ho kwan na wo ye wadwin se wo betro wo be kinkan Awurade asem na enie sa tumi no ye be hwie agumu Yesu Kristo no be hwie agumu because wo kan no obeba betina wo mu the more wo kan no obeba be ye de abetina wo eti se obi a me de abayfo na ye example obi se no obi didi e na oji bidi ti se nam odidi ye no
anadwo oda ho ene ya befre ne kra sa onsore mesin wadi abayinam bibie de awura ne mu odofo se wo fo nyame asem na wo kan a wo de ubie wa no se wo kan a e de bibi wura wadwenem unim hye ena wo kan bibi the moment na obekan no obenim adekro no wabenya ehu information enti no wo kan no na je se bibi a na wonim no aye de abewura wo mu enti sa no nyame asem so te se wonya bre na wo ye se wo kan a unim ena wo kan enti wo kan pe na wabenya hu nimdie enti se ye kasa asem no se me che se asem no eni tumia asem no ni wutumia enye na de na wo se wo kan na sa tumi na ye de ewura me bonya me mpa ye se de me kan ubenya Yesu mu entiase Jesus no one ne asem no so no ye nimdie a unim enti se wo kan a ubeba abaye de ubeba abehu enti no imagine say de bia da no wo kan de bia wo kan no na the more na unim uhumo enti uhumo no de na beye say asem no ye tumi na de bia wo de bi kan ho a tumi bebre na wo benya tumi bebre we are very simple kra when you the first when you hu ni che say tumi ni ho ewo ho obonsam kra gitum say nyame ba bia o kan tro ni bia no wo muntimi no esense o de to ha usu betim de nyame asem adan na ka che say wa tworo say de Kristo ye no obedna no ka say ye say na Bible no kra ya tworo say Yesu Kristo kwa froshia na se no okodane nsuo no ensa nti unu mse nya hwea usu betim aka say ya tworo say mami nshama won nsam na mo mi nshama won konkron no utumi na wa exercise no utumi na odi aye adwuma no wa ma Satan hu se de oka no eyensem hunu se obedi the fact say Jesus ekodane nsuo nsa ni ntino na etwa se bokọ no msa o ma na hu se unim nyansa sin odofo obone fo no chiase no wo dada no onim tworo no Christopher de bebre na ye nya ya dwe se ye behu tworo no ye akwadwofo ye lazy ye be se obi na enkan kire ye be se de bi obi na enkan kire ye na se nipa no all kind wrong obeden hu se wa ankan ama ho ni friend ntimi ntie ne yonko ni friend ni kwan this omu nyina be dey omu be hwia menem enti no se de o kire no onim de o keka no se wutie saa sebi ye bia enfo wanko school nti no atwero no onim kenkan enne nyame ena na hu mo broso technology nti ye wo audio tree bibles English ni tree ni nyina I think said so far the man ni nyina enya full complete Bible ni de but dodo na de o ma translate I an audio ubetim de ka to kaso download the ato de go phone so odofo ebre dru se ye de yesika no hye nyame asem eye nyame djuma dansa ye de wi mponchi nam mpreko nam ni nkokọ ni fish ni laser kese ni ntoma kese ni nkapa kese sika na de bekọ ye uti kokuro esi uti so no fa ko download audio tree Bible no na enkan kire de bia wutie no ubon se to me a wasem because nyame nkokro na inspire na se ohumi gu sa wona wo tro enu nti ubon se enam so na to me a wasem na boawura odofo ye making more practical sa wo be kan nyame asem a di kan frɛ wo nkokro ka se rade wo nkokro mebe ada se wo betie wo waso se wa na wo be kinkan yo rade wo nkokro enam se wo na ohumi gu wona wo tro ya me be kan ntino wo to me say wo da intasem bia e wo tro ya me kan na wo ma me nyanti ase afa awrade fa asemi mu to me a ye Kristo no bani mbonra me abra me be kan na afa ansa na wa fi asese wo kan afa ye di woni say wo be ma ade biara eye noise dede say wo ma na disturb wo kunu na disturb pebra ada say wo kunu na wado excuse me say wada ana say okwa adwuma ana say bia oni ho ana say bia wo ho mpa wa ye busy ye bibia o me fro say ye bibi ma no na wanya bre
Orofo e wo se ye kan tro no abra e TV bi nsi so loud nkora ne hwe cartoon de obi bonu he de noises ni na de ye noise e de bia no e wo se wo kan bra sa ni mani na asizi eni ho baby ho ye din na wo kenkan so na wo dwendwen ho wo pensen na wo dwendwen ho Ewrade we po we am akan do verse 3 ase ne sen aha na wo pa kire sen edi enti na we kan sa edi enti na we bae oni wo na se we invite wo nkoko ni enti no wo se wo nkoko no best artist dey o kire wase wo busa sa questions na o kire wase en fan she wa mi se me kan no bia makobusa asomasi sofo obintin na sofo ko to se we ase kire se o bible nim enne from nkoko no manakonya na wo kan no ono so uti na ubusa question no kan no wa no ma asem ni mpie ma asem no de mpie ma wadwen wo energy bibia no enye focus ni nyina no emegina asem na wo kan ni so etere bia bo se wo kan na bibia bebom e obonefo no bo se wa ma wo dwen edwa bia wo kodi ye ene nipa bi osisi wo eni edwani bi awia benoa kyese nsem to eni mpene bi akotwe eni adefun bi akoye adeboni bi akoye wo kra de o yan kra ha ho jai both was started bekasa the moment I was doing when be ba ho so now I started bosam out say Satan free me so call onka nyame mu nyansa bia free me so call oba mpredu shatin impredu anytime bi obeba bia shutting it out. Anytime be your baby no shutting it out. Or of course shut Satan out. Nama wadjune bibia mo krani na nkodi e wo kan nim. At that point na wadjun no krani na akọ bo se wo no nyame wo kokon no ebe di ahia se bo se Jesus asane wasem. Na Jesus apie wo asem nim na afi o kire na obie wani otimi de wura asem nim e de ko sin nim de esiye mi bonya mi mpa ise nyame ma nyina be dru that level no where a disem a di a hintasem yesu be nam na dum ne mobro so abra wo kan na ye de obie wadwenem odofo wo buta ya wo de kan bible no anything and kan bible no because me se ko kan in kan bible no because wo baby watch nte wo so ko hwe bible na hu e baby quotation we na de ko bo mpa ye twitwaje wo ba na o yare no in kan bible no because wo pe business idea bi to ko kan proverbs no nya business idea bi na se sa ne wo buta ya unya nte ase wo bible nim se wo kan bible ni se Ewrade me kan se be ya yesu ho adwene ni mu nyansa ni mu nimdie ebe hye me krama na metimi aye de yesu pa at that point na sa good adwene na wanya no enum na yesu be da ne ho adi akere se nye butaye bi eye wiase bi ade ye bi ntina wo kan bible na sa pempenso a wada mu na wada ukram nya na wadwene ni nye nipa se be ya nipa be se me so mi nim twero no uko prove bibi point bi akere nipa bi no odofo sa hwehwe ni mu niam na yesu okiri o the moment the entire wo kan ye because bia wo pese wo say Ewrade wa twero say imusa na ade be ma mitimi nya de me bi ochinam Ewrade ye ja wo so yesu Kristo o kasa wo Matthew 6 no o se mamu nyinyi sa ne ma ni nyina na mo ja wo soro no onim se mu hia enti at this point no at that very moment wa fa twero no nyafe na wo ba dwendwen sa ne ma no se nyafe na be nya se ma me nko kan we na me nyina so emmo sampa na nyame fa we mra mi da bi wo kan bible because wo pese yesu hu nimdie ni mu amahye wo hyema wo yesu mu at that moment na wo hyema wo ni mu hyema mu na order hintasema di cho na afi o kire wo de ye wo ni mu no sa bre ni mu na afi de obehu ani se afi na o ma utumi ni nyansa ni awodin na ne aye otai ni oha ni wadwendwen no
na fe o ma solution to it esan se wudi ni di kan se wo be se wo hunu na hunu yie no na onfa onye ne ye ahenye ni mu fe no afi odi nya aka no ne tete sa no odi be ka ho ama oda for very simple so when hu sa di ya edi for atrofo be ju sika bia wo be end up in hellfire with them wo be kwa ko tena ojanim esan se wudu sika no efo abone so eso opanyi otena fie ma nkola we na kan yebu na kan we fo ka ho dide bia wudu sika ma edi for atrofo isese wo abaka kan tro ne mutumi na abo ewra no o empower won so omo nya bone mo omo share so omo chefa ewo oja enum danim obekwa kokan omo ho ojanim mi mu awaten mi yi unten se be ya wadi be ba ho so ewo se wumma de wuye ni nyina no ma wadwene samre de be wadru wo Kristo so se madwene nyina no ehwehwe Kristo bi pese me hu ni yie nka me hu no ka me hu ni wusorie ni tumi ni amani ohun ye no mi so menya mu chefa se enu na wodwene ho a odofo obo safe de wo fa Bible na Yesu da ne ho adi a kire wo esa se wahu se wadwene ne wo kra ne wakomanya se do no Awurade na ehwehwe no se be ye na adwuma se be ye de be na adwuma na emom se wo fa Bible no se Awurade mi nebe se de nkofo yo mase ebu mi kwase ache se de magimi mu ache o ma che se de se de me pese wo de wasem siesie me na afi de me kire wo mo se mi nim de wo nyame mu sa dwinfin na wanya tugu na ema wo hu Yesu wona sem se pese ko prove point bi kire wo neighbor wo family members se de bi tugu ebia upeso ko provincial format se de nyame yusu odi tugu tu sam nyema ni na tugu upese udidi na ye hu se nipa aso na susu nyame de ne tugu na wo hu Kristo wona sem na emom se wadwene no se Awurade mi pese mi hu na mi hu yie na ne wo pe no fa me ye enum no fa nyame asem na at that point na enye nipa sem bi nti na wo kan twero no wo be hu Kristo wona sem na fe obe odini tumi no nye na ho ode no ebe wura mu afi de obie wano a wo si watwero se enam se watwero se wo senti Satan ma di wo sinkunim enam se watwero Luke 10:19 ti no se wo de me gina bia mutumi na ahye masenti no mo nka bi kire tumi a mo wo ba bi a mete mo wo apartment mo wa ha mi sizimu de mu operations na me kan nya hye Jesus asomre na se enam se ugina asem so na ekasa na wonim de wo kan tunti na odi gidie na ekanti no bo sa ye ho wani hu da moment ba obo sa ye ho obo sa ye ho na fe wo kan so a fa gidie ekan odofo wona wo read the 6 and 7 books of Moses no any sad demonic books na aka no wo gidi se o kan mu nsem no na o kan o repetition ya bo se o de chante bo wan se o mu kra na free o mu ni pedua na o mu ye astral travel o de gidi bi ahye sa demonic book no se de o ye no e be ye den tumi bi wom ti gidi na onya ni to bo san pa so tumi bi ye de afri mu a de ne ye de eye adwuma sa na yenso e Kristofo nso e wo se yenya gidi e wo book na Bible na ye de ama ye no se ne ye kan no na de wo de audio no wutie no eno ne wutumi nti de se de hunu bia no wo bia wa no se wo de e kasa e be ye adwuma se amani sani am build sa gidi ne wo asem na ye kan ni mu a wa kan egu wa bregu ti no wo kan fa so ubo se omo asa omo ye Luciferian worship ni o continue no they are fully concentrated at say demonic yoga practice na omo ye ubo se wa ye focus bo so akata na news wona wa se boso no sa de ye no ye Christopher ye na wo senke ye sa uti wona wa ye focus onyame asem no uma bibia distract you ugidi na wo se ne wo kan no tumi bi boraw na afi ubie wano a tumidie ne sencheni bedi se ugina asem no so kasa no afei enam se
why ye filled why you na ye filled with Jesus say Jesus na fe de odo be ye adwuma na wo be ye ahye ne nuonyam enye wo ho anuonyam no fe de wo se tumi no eye adwuma sa ene wo se Christopher na ye na ma awurade asem ne mutumi no aye chefa nti no me mpa ebo ne se ka ye nyina ye be hu gina bia nyame de ye gina woni mu na ya hwehwe no na sem na fe na asem ne mutumi no abo awura ye yen say ye betimi adi obonefo ne so afia befo kabechi tumi whatever yen focus on mo so ni tumi o mo ni mo ye be focus on tumi awurade dia maye ai wona semu e wo say ye ne ye de didie eyi free mu na fe ye de nante ewo mu me mpa ye ne say wo be kan tro na ma wo be focus wo do wo yi nyina ebesi Yesu Kristo so ene na sem so na fe ni mu ahoden ni mutumi no aye chefa ama me do Yesu so do na ye mpa ye ne se ubenyini ewo Awurade ni mu ene na sem nyame nhira nyame num no nka ho Yesu dim.